लाइथांनाय अक्टोबर तालिम ब्रै साल मारिबो कांचनपुर जमनतलांगो कतरपाति बैथांगा मिजुतै बुरो हतनि बिसिं याक्ति सलाइमेनि आइलाइ लेख्या अपातिमुनि कुतुम बया ताबुबो कांचनपुर जम्पु हिल आमसा यतं प्लाजा लाइथांनाय ब्रै साल मारि छालो जमनतलांगो मिजु बाय बुरो हता बुलाइमानि फेरतामो तांगै आसुक तुमफ्ला लाख्या गाहाम खानानै थांगै हायमा उंमानि सावै खोनारगा स्पोकेन पर्सन आचुसा रिया साबले सका याक्ति सका बाहेके बुलाइख्या आबुनो शुक्रबै सावै खोनारखा। आप सभी को नमस्ते। कल परसों यहाँ पर जम्पुई एरिया में फुल्लुसोई और जोमनतलांग का ब्रू और फुल्लुसोई का मिजो दोनों के बीच में कुछ लड़ाई झगड़ा मारपीट जो हुआ था उसके बारे में संक्षिप्त में मैं बताना चाहूँगा। और सबसे पहले ये था कि जोमनतलांग का एक कुलंगा बल्कि ड्राइवर था, वो गाड़ी चला रहा था, गाड़ी चालक चला रहा था और वो ड्राइवर को मिजो 9 आदमी था, वो लोग पियंकर था, दारू वारू पी के पियंकर था। वो लोग ने उसको धक्का मक्का मार के उसको कुछ न कुछ पूछ रहे थे। जैसे नशा में था तो वो लोग कुछ नहीं जानता था कि वो सही बोल रहे या गलत बोल रहे। उसके ऊपर पूरा धक्का उक्का मार रहे थे। तो कुल्हा का बाप का नाम रंदोमोनी था। तो उसके बाद जैसे उसका दोस्त लोग ने देखा, वो उसका दोस्त जेम्स बोल के एक है, लालुनफेला भी था और संतोष भी था। उन लोगों ने देखा तो अपना दोस्त को धक्का उक्का मार के रखा था। तो उन लोगों ने सोचा कि कम से कम वो लोग पियंकर है, मिजो लोगों ने 9 आदमी मिला करके पियंकर है, धक्का उक्का मारे तो कम से कम तो अलग करना चाहिए था। इसीलिए अलग करने के लिए उन लोगों ने आया, मारपीट करने के लिए नहीं, उसको मारने के लिए नहीं आया। उन लोगों ने अलग से समझाने के लिए आया, कॉम्प्रोमाइज़ करवाने के लिए आया, समझौता करने के लिए आया। लेकिन मिजो लोगों ने क्या किया, जो समझौता देने के लिए आया, जो अलग करने के लिए आया, उसके गले में दबाया और मारा पीटा। लेकिन तो पर भी वो लोग चुपचाप था। फिर 9 आदमी घेराव करके उन लोगों को जैसे मारने के लिए सोचा, मारने के लिए कोशिश किया। तो अपना जान को बचाने के लिए उन लोगों ने वो लोग जैसे मारा तो उन लोग भी हाथ उठाना पड़ा, मजबूरी में हाथ उठाना पड़ा। जैसे तैसे हाथ उठाया, जैसे तैसे वो 4 आदमी ने हाथ उठाया। वो लोग तो पूरा पियंकर था, इधर उधर गिर रहे थे, अच्छी तरह से रास्ता भी नहीं चल पा रहे थे वो लोग पियंकर की वजह से और नशा की वजह से। तो धीरे धीरे क्या होने लगा, पियंकर था तो थोड़ा बहुत कुछ मारपीट करके लड़ाई झगड़े करके अलग हो गया था। वो जोमनतलांग का जो मिजो लोग था, फुल्लुसोई का जो मिजो लोग था चला गया और जोमनतलांग का जो ब्रू लोग था वो लोग आ गए अपना अपना घर में। और थोड़ा देर के बाद 2 बाइक लेकर के आया फिर से मारने के लिए मिजो लोग ने। फिर दो आदमी आया और यहाँ पर किसी रात में अंधेरा में था, कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। तो किसी का मुंह में, किसी का चेहरा में टॉर्चलाइट लगाया। टॉर्चलाइट लगाने के लिए कोशिश करके उन लोगों ने पूरा नेग्लेक्ट कर रहे थे। तो आपका आँख में टॉर्चलाइट लगाए तो आप क्या बोलेगा, जरा सा सोच के बताइए, जरा सा ठंडा दिमाग से सोचिए। आपका माथा में, आपका चेहरे में टॉर्चलाइट लगाएगा तो आप क्या बोलेंगे, भैया चेहरा में तो टॉर्चलाइट कम से कम मत लगाओ। अगर आप मेरा चेहरा में टॉर्चलाइट लगाए तो मैं कुछ भी नहीं दिखाई दूंगा। ये सिर्फ उन लोगों ने जवाब दिया। जैसे जवाब दिया, बाइक से उतर करके मारने शुरू कर दिया। तो दोनों हाथ था उन लोगों का भी, 2 पैर था, 2 आंखें था। जो मार रहे थे उन लोग का बॉडी में, उन लोग का शरीर में क्या था, जो मार खा रहा था उसके पास भी था, दोनों आंखें, दोनों पैर, दोनों हाथ में। तो लड़का और लड़का के बीच में अगर कुछ लड़ाई झगड़ा होगा तो अपना जान बचाने के लिए क्या करता होगा, ऐसे हो गया। तो उसके बाद क्या किया, मिजो लोगों ने पूरा जम्पुई एरिया का फुल्लुसोई हो गया, सबवाल हो गया, बेलियांगसिप हो गया, बंगहुन हो गया, सब मिजो लोगों को, मिजो यूथ को इकट्ठा किया। मिजो लोगों को इकट्ठा करके जाति फीलिंग करवाया उन लोगों ने, कम्युनल टेंशन बढ़वाया। कम्युनल फीलिंग के लिए उन लोगों ने ब्रू का विरोध में बोलने लगा। और रात में अंधेरा में उन लोगों ने क्या किया, पूरा इकट्ठा हो गया। पूरा इकट्ठा के जितना भी मिजो लोग है सबवाल विलेज में इकट्ठा हुआ था। इसीलिए जितना भी वो लोग ने इकट्ठा हुआ, जितना भी उन लोगों ने इकट्ठा किया, उन लोगों ने ये निर्णय लिया कि ब्रूज लोगों को अत्याचार करके, मारपीट करके यहाँ से भगा देने के लिए, धमकी देने के लिए उन लोगों ने प्लान बनाया। जैसे प्लान बनाया, उन लोग ने जोमनतलांग में आया। जोमनतलांग में आके यहाँ जोमनतलांग का जितना भी बीसी है, चौधरी है, जितना भी यूथ है, वाईबी है, उन लोगों से बोल के गया कि कल सुबह आके हम लोग से माफ़ी मांगो, नहीं तो बहुत बुरा हाल करूँगा। ऐसा करके उन लोगों ने
ये बोल के चला गया। अभी आप बताइए कि माफी कौन मांगेगा? जो गलत करेगा वो मांगेगा या फिर यहाँ का लोग मांगेगा? जो सही आदमी माफी मांगेगा या जो गलती करके रखा है, गलती करके चला जाता है, वो माफी मांगेगा? आप खुद सोचिए, आप ठंडा दिमाग से आप लोग सोच के बताइए। वो लोग खुद नशा हो करके, पियंकर हो करके वो लोग मार रहा था, पीट रहा था, माफी वो मांगेगा? जो बिना दारू पी के दूसरों को भलाई के लिए, दूसरों को अच्छा के लिए जो बोल रहा था, वो माफी मांगेगा? आप बताइए। अभी जाति फीलिंग कौन करवा रहा है? वो लोग ने जो लड़ाई वगैरह मारपीट वगैरह करके वो लोग तो चला आया, वो लोग चला गया। यहाँ पर अपना गांव में पहुँचने के बाद यहाँ जो मुनप्लांग में ब्रू जनजाति ने कोई ऐसा YBA को इकट्ठा भी नहीं किया, किसी को भी नहीं बोला। जो हो गया उससे क्या करेंगे? जितना भी बोलेंगे वापस तो नहीं आएंगे। ये सोच विचार ले करके जो मुनप्लांग का लोग, जो ब्रू लोग है, कुछ नहीं बोला। लेकिन उन लोग ने जो जैसे तैसे मार खाया, नशा था ना, मारने का कोई जरूरत नहीं था। चलते चलते अपना पैर फिसल करके भी गिर सकता था, वो नशा था। सिर चक्कर आ रहा था वो, क्योंकि वो पियंकार था, उसका नाम है पियंकार। तो उन लोगों ने क्या किया? पूरा बेलहंगसिप, जो फुलंगसाई, सबवाल, बांगमुन, पूरा जितना भी 4-5 विलेज, 4-5 मिजो यूथ को इकट्ठा करके प्लान बनाया। तो ये जाति फीलिंग था या फिर क्या था वो? अरे बच्चा और बच्चा दोनों बीच में लड़ाई झगड़ा हो गया तो गांव में BC है, विलेज काउंसिल प्रेसिडेंट है, चेयरमैन है, और चौधरी साहब है कम से कम, और अपना आप को बोलते हैं कि क्रिश्चियन ऊपा बोलते हैं, एल्डर्स, बिशप रहते हुए भी क्यों उन दोनों को बीच में, बच्चा और बच्चा लड़ाई चल रहा था, उस दोनों को बीच में समझौता करने के लिए, कॉम्प्रोमाइज करने के लिए क्यों नहीं आया? यूथ को इकट्ठा करवा करके जाति फीलिंग क्यों करवा रहा है? उसी से हम ये पता चलता है कि ब्रू लोगों को दोबारा अत्याचार करने के लिए प्लान ये बना रहा है। इसीलिए मैं सबका सामने में ऐलान करता हूँ कि मैं YBA हूँ। YBA की तरफ से मैं बताता हूँ, पुराने जमाने का शादियों से कामसा धोती पहन करके हमारा ब्रू माँ बाप रहते थे, उसी का ब्रू नहीं हूँ अभी, उसको खून नहीं हूँ अभी, बदल गया हमें भी। अगर इस समय थप्पड़ मारेंगे तो हमें भी दूसरा हाथ में थप्पड़ मारने के लिए तैयार है। कब तक सहेलेंगे हमें ये? इसलिए हम आप सभी को मैं ये ऐलान करना चाहता हूँ, अगर कॉम्प्रोमाइज करवाना है तो, सही ढंग से समझौता करवाना है तो किसी को माफ़ी मांगने का कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे। चौधरी BC आके गाँव का जितना भी विलेज लोग आके माफ़ी मांगने का कोई ज़रूरत नहीं है हमें। अगर माफ़ी मांगना है तो वो लोग खुद आके हमारा ब्रू जाति में आकर माफ़ी मांगे, यही हमारा दुआ है। ये हम बताना चाहते हैं। गवर्नमेंट से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ, जिस प्रकार सोशल मीडिया में उन लोग ने न्यूज़ में डाल रहा है वो सब फेक था, सब फेक है। अगर प्रियंका नहीं होता तो ऐसा प्रॉब्लम होता, अगर दारू नहीं पीता तो ऐसा प्रॉब्लम होता, कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं होना था। अच्छी रीति से प्यार में सब दोस्त है, माँ बाप है, हमारा भाई बहन है। और क्रिश्चियन बाइबल में 10 कमांडमेंट्स में भी लिखा है, अपना पड़ोसी को अपना समान प्रेम रखो। अरे हमारा भाई बहन है, उसका भी गलती हो सकता है, मेरा भी गलती हो सकता है। अगर उसके गलती को हम माफ़ी दे सकता है तो कोई कल परसों मेरा भी कोई गलती होगा तो वो भी मुझे माफ़ी मांगेंगे, माफ़ी करेंगे, माफ़ कर देंगे। इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी जो फिलहाल में जम्पुई एरिया में जो भी चल रहा है वो जाति फीलिंग करवाने के लिए 5 से गांव का यूथ मिजो लोगों को इकट्ठा करके ब्रू जनजाति को मरवाने के लिए, पीटने के लिए, अत्याचार करने के लिए, नाम बदनाम करने के लिए उन लोगों ने ये कर रहा है। इसीलिए गवर्नमेंट कृपया करके उस काम को समझौता करवाइए, यही हमारा दुआ है। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, जितना भी इस वीडियो को देखेंगे जरूर फॉरवर्ड करें ताकि इस वीडियो हमारे सेंट्रल तक पहुंच सके। आप सभी को धन्यवाद। जॉइंट मूवमेंट ब्रू रीसेटलमेंट मूवमेंट कमिटी चाकमा नेशनल काउंसिल यंग चाकमा एसोसिएशन त्रिपुरी चोबालाई मोथा थांचा अंगलाई बस कांगो चोबा खाने नेते थांचा अंगई फुनोका ब्रू रीसेटलमेंट मूवमेंट कमिटी नि सेक्रेटरी डिमांड सक्सेस खाना नांगाने बागै थांचा कोक बसंगन बागै शाखा खरक सारा चाचे ब्रेबगन आमलो शिब्रै खुंगो मोहदे मोताई नक्तों मने ताबुक आरो क्रॉस कायरे जाखा सुब्रै खुंगो खरक सारा चाचे ब्रेबगने आमलो त्रिपुरा हाति प्रसा बगरने बिसुंगो तंगमने ताबुक आबनो मिजोराम रक सेगै तंखा आबनो तै चोबा खानाने बगे कक जाखा खेनाय आईडीपी नि रिसेटलमेंट दाइ फ्रेमा खेनाय आईडीपी नि रिसेटलमेंट दाइ फ्रेमा खेनाय त्रिपुरा मिजोराम बाउंडारी नो दाइ
khenai jampui ne ayar kem khete mo abo hathai no ayar kem no khuye buddha mandir mas namnai jampui ne ayar kem tunuman abo no khuye dai bre fut ga buddha mandir mas namnai jampui ni sibrai khungno chini bruni ma khenai jampui ni sibrai khungno chini bruni ma khenai khaktai ma to ha lot to aturu যতন পারে খাচ্ছা আরে মই বদি খিন চিনি কব হামা চিনি ফাইন চং যত জয়েন্ট মুভমেন্ট কমিটি তিনি চং উমদে তিনি বওয়াই নি মাহা ইয়া কি পুকা চং কোন পুয়ো আচং এ যত জাম তিনি তাপুরাও চকমা তাপুরাও বাইব চিনি প্রেসিডেন্ট সবাই চং মালাই কামা সালে হা সেম আবদিন আব মালাই কামা সালে নিমনি ফল ন তিনি বদি খিন থুয়া হা পর্যন্ত চিনি চকমা তাপুরাও চিনি জুবালাই উঠাও চিনি তাকুরাও ইনকে চিনি ব্লু তাকুরাও থুইয়া হা পর্যন্ত চং রং চাইয়ে চিনি আরুই শুধু বাউন্ডারিয়া চং জাতি থাহা দেখিয়ে চং যে কোনো জায়গা চং মুভমেন্ট হইয়ে শুধু ত্রিপুরায়া অল ইন্ডিয়া যে জায়গাও চকমা তুনাই যে জায়গাও ব্লু তুনাই যে জায়গাও চিনি তাকু ত্রিপুরা তুনাই আবো জায়গাও ন চং মেসেজ ন সরি নাই আবো জায়গাও চং না আইবো সানাই থাহা চিনি তাকু প্রেসিডেন্ট বং সানাই থাহা যে ত্রিপুরা খোয়া চৌয়া মিজোরাম পর্যন্ত স্নানম পান্দাও রাংসে যদি রেডি তো হাঙ্গে চংফরে দি দমু তিনি রবা চাইলো স্মাই ফাই তিনি সাহা যে রাংসে যদি রেডি তো হাঙ্গে চংফনো রেডি তো আরে বয়ে তাকুর চংবারি খে ওয়ানা মা সিংসা চংবারি খিয়ে খাওয়া চংখেবু খাবা চাসংহা তিনিও চং মালায়ে যে গাওমা মা সালাইমো যিনি ফাইনো চং তুই সামরাও চংবারি খে খাচ্চাম সংহা আরে বয়ে bo jampuyo chung te thama chung tuimot mangke bo jampuyo dai dita bo chini sibrai kho mchoim chu shang jiya ro mondir kaiye chini sibrai mo mahadev mondir kaiye je chini bruni ke ha dormo mchoim chu shang jiya chung surjabong shang chapai mon moteo abon moteo chung mahadev mondir kaiye chini mchoim chu shawaro swadeshi shang jiya রমাজে কায়ে দিমনা আবনত মাখিয়া জামপুইনি ফুলদুং সাইনি চিমগ্রু রানো তবন ফুলদুং সাইনি গ্রো কুমিংখে আং যে সামক কাউ মই তমাইনাই হকরা রতুংখে জামপুইনি চিনি ফুলদুং সাইনি যে চিনি ব্লু হকরা নাই রনো হরজা পয়সা এবারন পুরা হাত ফেলে ইয়া প্রার্থনা খেলে হিন্দি হিয়ে হামকো মানুষ সে খেরুও নুংসে পুরা হাত ফেলে মই হরজাং সাই রব আবদিকে রুফলাই আপুরা রুফলাই মি রুফলাইয়ে আরনি লং না ল দুংলাই খাবিয়ে আগে এ চিংগুনো পদিকে খেয়ে তিনি খেত মাখে আরো ফস কায়া তিনিয়া প্রার্থনা খেন মা জাগা খেয়া খাকচামো প্রার্থনা খেন মা জাগাবো খেদি খাকচামো বসে যে বাগরাস নাম তিমন মানিন নষ্ট তা খেদি আর ময়ে ও মানিন তুইয়ে চৌ সুদূর ত্রিপুরাইয়া শুধু কাঞ্চনপুরিয়া দিল্লি পর্যন্ত চমকাও শুরি নাই তিনি নি মিটিং নর্থ ইস্ট পর্যন্ত পেখাম দিকে কাউ নাই আরে বয়ে চং ছুয়ে তোমরা প্রেখা তাপুরাও সেই মাবো দেখে না তিনি নিব কনপনি যে আয়ার কেম খেতে ম ও আয়ার কেম খেব না দাই ফ্রি গিয়ে বনম উঠাইয়ে চং ইন্ডিয়ানি কনস্টিটিউশন নি মতে ও চং ভারত নি সংবিধান নি মতে চং সায় তমছে ইলিগাল কাউ চং সায়া চং সামং ফতাইয়া লিগেলি ভাবে চং বকেম ন বুফাইয়ে বকেম ন উঠাইয়ে বুদ্ধ মন্দির স্নামায়া পর্যন্ত জিনিব সভা বচিনি মুভমেন্ট চং থবিয়া তাপুরা আর বয়ে জিনি লিহিয়ান মা জরা পায়ে থাহা তিনি বচং ছুয়ে যদি তংখে তিনি বচং লি হয়ে যদি সে তংখে মুদ্রই থাংমম তাওবাই না চং থুই পায়ে থানাই তাও চং অনেক জন ভাবো স্টু কুমিয়ে থুই থাম মলা বলে মুদ্রই থাংমম তাওবাই থুইছি সেই মাবদিকে না যিনি ব্লু জাতি মানব যিনি চাকমা জাতি মানব যিনি ত্রিপুরা জাতি মানব চং মাউনাই জম্পুনি চাকমা দফানি চৌধুরী জম্পুই হাতায় বব জাতি দং বাহাই দং মিজো বাই তাম খাইজাকা আগিব জম্পুই হাতাই ত্রিপুরা বাই মিজো বাহাই দং মানে আপন তৈ সবাই খানারকা পুণ্যধন চাকমা
68 তো এইখানে কনভেনশন মিজো কনভেনশনে বিভিন্ন নমুনা আমাদের তৎসালীন করেছে যে আমাদের গ্রামের যে অনেক কষ্টে আমরা বৌদ্ধ মন্দির তৈরি করেছি সেইটা জবরদস্তি করে আমাদের সেই জায়গাগুলো কেড়ে নিয়ে বৌদ্ধ মন্দির ভেঙে আবার তারা আইআর ক্যাম্প তৈরি করেছে যে আমরা পূর্ব সাইডে আমাদের এলাকাতে যে বাগান করেছি সেইগুলো দখল করেছে সেইগুলো দখল করে আমাদের এখন বর্তমানে আরো কদ্দূর আমাদের নিজের বলতে পুজোরা বলল রাস্তা পর্যন্ত ফিরলের রাস্তা এখন দেখা যাইতেছে সেই রাস্তা পেরোয়ে পশ্চিম এই পাহাড়ের পশ্চিম সাইড পর্যন্ত করেছে তাই সেজন্য আমরা আজকে সরকারের নিকট দরবার করতে বাউল হয়েছি। কি কনপুই তখন তো কনপুই পরে গাঁও সভা যখন আমরা আলাদা করি তখন কনপুই 1, কনপুই 2, কনপুই 3 তিনটার নাম দিতে হয়। আগে কোন সাইডে বর্ডার আছিল সীমানা আর মিজোরাম আর ত্রিপুরা? পূর্ব সাইডে হ্যাঁ পূর্ব সাইডে হইল মিজোরাম মানে সাজাই পূর্ব পাড়ে হইল মিজোরাম, পশ্চিম পাড়টা হইল সাজাই নদীর পশ্চিম পাড়টা হইল ত্রিপুরা। আমি যা দেখেছি আমি তো কোনটা ত্রিপুরা কোনটা জানি না, তখন তারা মিজোরা আন্দোলন করতেছে, এই তারা স্টেট লাগিয়ে আন্দোলন করতেছে। তখন ত্রিপুরা থেকে পাঞ্জাব রেজিমেন্ট আর আসামে হইল ডগরা রেজিমেন্ট। সাজাই নদীর এখানে তারা পূর্ব সাইডে ডগরা রেজিমেন্ট এবং পশ্চিম ভাগে হইল পাঞ্জাব রেজিমেন্ট ত্রিপুরা সাইডে। আমি এতটুকু জানি করছে মানে সব সময় ডগরা বিবাদ করতে হয়। আমরা সব সময় সরকারের নিকট আবেদন করে আসছি, আবদ্ধ করে আসছি, আজ পর্যন্ত সরকার কিছু করে নাই। যে বিজেপি সরকার আসতে না আসতে এখানে আমাদের মিনিস্টার রাজনাথ সিং এসেছে, সেই সময় আমি এই গ্রামের আমাদের কনপুই গাঁও সভার চেয়ারম্যান মাননীয় কালীজয় রিয়াং এবং আমি প্রাক্তন হিসাবে আমরা দরখাস্ত দিই। তখন রাজনাথ সিং আমাদেরকে করে কাগজ পাঠাইছে, আমরা ঠিক অ্যাকশন নিতেছি এবং মিজোরাম গভর্নমেন্টের সিন হিসেবে আমি কাগজ দিয়েছি। সে যদি হয় ইনকোয়ারি করে যদি হয় এটা ঠিক আমাদের ত্রিপুরা করে আমরা রাসাহাটি করে দেব। কাগজ দিয়েছে কি না তা আমরা জানি না, অনেক তথ্য করলাম, আজ পর্যন্ত কিছু খবর নেই। বুদ্ধ মন্দির আসলো আগে হ্যাঁ কত সন আইব? এইটা হলো 82-তে করছি আমরা। তখনও বৌদ্ধ মন্দির আসলো আইআর ক্যাম্পটা বৌদ্ধ মন্দির। আর এখন কি হয়েছে? এখন কি হয়েছে? এখনো আইআর ক্যাম্প আছে। আগে মন্দির আসলো মন্দির আচ্ছা। এই তো এই গ্রাম থেকে জিজ্ঞাসা করে কি মন্দির? বৌদ্ধ মন্দির। জম্পুয় তংনাই চাকমা ত্রিপুরা তাই বুরু রংনো তাই বুরু রি সেটেলমেন্ট দাতি ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট যাই খায়াকে বসকাঙ্গো জয়েন্ট মুভमेंट करा खलायनाय नाके रुद ब्लक फाना खलायनाय आबुनि लरुओ मिजोराम बाय त्रिपुरा आरि दाति काहाम खलायजाखेनो खाजोना बागै शाखा चाकमा नेशनल काउंसिल ऑफ इंडिया एफएक्स बोतिनि वाइस प्रेसिडेंट त्रिपुरा गवर्नर कोइखा तै जम्पुनि आईआरपी कैम्प सुबाई चाकमा बुद्ध मंदिर खलायनानि कोइखा हायाके बसकांगो शिरेन तंयाखनि शाखा एरिया आईआरपी कैम्प यतुन तुले निनेनि यत आसाम राइफल बीएसएफ অথবা সিআরপিএফ ক্যাম্প যাতে স্টাবলিশ করা হয় ইয়ান আমার কান ডিমান্ড করানা গরা জাগে হিত্তিক ইলিনি যে আইআরপি গুণ আগম ইগুন কমিউনিয়াল তারা গ্রুপ রিয়ান গুণরে সাংমা গুণরে টিবিরে গুণরে তারা অলায়াস কমিউনিয়াল এটা করতে মিজোরামর যে মিজো গুণ আগম তারা পক্ষ তারা সব সময় তারা লন সেনাতে আমি নিউট্রাল সেন্ট্রাল পোস্ট আমি ক্যাম্প ইদু স্টাবলিশ করা ও যে নাহি আইআরপি
कैंपर जे ना आगे मिजो उनो से इमीडिएटली से यतुन जाते तुली ने जाओ ये नामारे कान मेजर कान डिमांड हो मुलुक को दातला दे आमी जुदी सेदी হয় এই যে নাগরিক সুরক্ষা মঞ্চ যে ডিমান্ডটা যে প্লেস করে কাঞ্চনপুর এরিয়ার স্বস্তি সমিতি যে এলাকা গান ইয়েন এডিসি বারে নেজানা তারা যে কান যে মেজর কান ডিমান্ড সানাতে আমি হতে এই যে তারার যে কান মেজর যে ডিমান্ডটা যদি অদি হয় সেনে কান আন কনস্টিটিউশনাল ডিমান্ড সেনরে আমি সাংমা অর্গানাইজেশনের তপেটু নাম সে কন্ডেম করি এবং সে যে নাই তারা মুভমেন্ট আন করতন যে কাঞ্চনপুরের যে এরিয়া গান এডিসি বারে যদি অদি হয় তারা স্বস্তি সমিতি ইয়েলো যদি অদি হয় আমি একটি এই যে মিজো কনভেনশনে বাঙালুনো লগে নাগরিক সুরক্ষা লগে মিললে আমি হিন্দু সাংমাগুন অথচ আমি বাঙালুনোর রেঙ্গেগুনোর মিডিল বর্ডার থানার সত্ত্বেও আমার হন সোশিয়াল অর্গানাইজেশন আমি নাগরিক সুরক্ষা মঞ্চ লগে ডাইরেক্টলি আমি নজই কিন্তু আমি স্বস্তি সমিতি যেখানে হই ব্যাকত্তম বেজলতে ইম্প্যাক্ট ওইটা কি হয় সাংমাগুনোর যদি জায়গা যদি স্বস্তি সমিতির মাধ্যমে হিউজ খুব পরিমাণে তারা জবর দখল বুঝছুন বাঙালুনি সে আমার যদিও মই সেখানে সিগনি লুকামতো আমার যে দ্বিগুণ বুড়ো বুড়ি আর তারাতুন আমি শূন্য স্বস্তি সমিতির নাম ধরে সাংমাগুনোর হিউজ জায়গা ক্যাপচার বুঝছুন এখনো তারা যে মুভমেন্টাল গতন সেনতে ইলিগেল মানে মুভমেন্ট সেনতে আমি সেনরা সাপোর্ট নকরি আমি মনে করি যে মিজো কনভেনশন উচিত আমিও ট্রাইবাল বুইও ট্রাইবাল সাংমাগুনো ট্রাইবাল মিজোগুনো ট্রাইবাল তারা যে কোনো ব্রু সেটেলমেন্টর কইতে নাই জায়গা নদিব তারা পদক তারা অ্যাকচুয়ালি ব্রু গুণরে এখন জায়গা নিয়ে যায় তারা যদি আমার যে ব্রু অর্গানাইজেশন নো ইদু এনে যদি তারা যদি পদাক্ষী উভয় মানে দল হয় সে উভয় দলনো সেনতে আমার যে স্টেট অতলতে ব্রু সেটেলমেন্টর কইতে নাই যেহেতু সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট স্টেট গভর্নমেন্ট যে এগ্রিমেন্ট ওই ব্রু সেটেলমেন্ট তারা যে ডিসপ্লেস পিপল পরামর্শ পক্ষে যে তারা যে এগ্রিমেন্ট ওই সে এগ্রিমেন্টরা আমি সম্মান করি সাংমাগুনোর যিকোন অর্গানাইজেশন আগত আমি সে সেটেলমেন্টর আমি পক্ষে আদি কিন্তু ল্যান্ড হন জায়গা দিব সেনলতে গভর্নমেন্টর মেটা গভর্নমেন্টে যোদ্ধে আমি সব এগ্রি আদি বানালতে আমার কানলতে স্টেট সাংমাগুনোর যে জায়গানি ট্রেডিশনালি আমি পাত্তাবি সে জায়গানি বাদ দিনি যে জায়গাতেই দোক আমার কোনো অবজেকশন নেই লাই थांनाय अक्ट'बर 4 सालमारियाव मिजु दफा बाय बुरु दफा बुलायमाव मिजु दफानि बरक रक चुवा नंगै बुरु दफानो कक हामिया सावै बुलायख्या आपनो दै जंबु रिजियन मिजु दफानि बरकनि बिसि बाय बुरु दफानि बिसि आसुक लायै बिचार खालामनाय यागुलो बुरु दफानि बरक बुराय रक बुजांनाय मिजु रावनो 3000 खलाय सांनायनि बागै रां मारनायनि कासे एग्रीमेंट खलायख्या हानि शाखा जमथांनि बिसि बसकांगतै अबहाय अंगि मेनाते कायसा रायदब एग्रीमेंट खाजगा हानि शाखा हामलायमोन इजराव देखेस' जोंनो सिसा सारि माइथे आमनो बमि आखि 4 तारिख 12 तिनि जौ मोनथलां नि बाजामा बाय खे फुदुं sei जामपुइ नि बाजामा राव फेरायनि हि यामुन काव या फांया रुंले बसुखेन बारतो थाने फुंया सोशल मीडिया राव काव बरन काव बुइया मानि फाथार काव दे एकदम साइखो यामुन कारण से मियाओ जुं पाइलेट मा कावसे बसे मियाओ खे अब सोशल मीडिया ओ काव गथिया मारो एकदम थंबाये क्रिलेनाय लाचिनाय देखें थंमी जिन जाहाराव फनम चिमायाउंगे आबरव जुं होग्रा सामो सास्लाये खमन काव थंबाये मिया सारियो खे आरो जतसु को दैखिये जों सालाय हा अब सालायमु काव खे मिया वाति बे पान्दै बाये जों काव समाया तिनि फुायो खे ब्रां बाय जों सालायमु काव का थालेमु देखिये केहा माखे जों ब्रुक जिं ब्रो ह बालेक तुलाय खे चुदियो बिचार खेओ अब चुदियो बिचार खेमु देखिये माखेलायम कावसे आरो खिये तिनियो ब्राव बाय हामलायमुनि लेखा फनो परेखौ फनाया नां ब्रं सापा फनो बुत नांथौ बदि खिये जों हामलायहा ट्रेले क्रियाने फुक्रिखा लाचियाने फुक्रिखा ट्रेनो बारतो आनिमा फुक्रिखा
Kiye sungha brang phom tiwati Dr. Dasat Repima Tharamba. Kiye jang chini guardian rokhe samu hale nang phimle ye brang no abo je dugumai nei rokno saisi tham ria nei kiye aro chung kau khalaye paile phaibo. যে ঘটনা প্রথম রবিবার 4 তারিখ থাংফুও ব্রাউলে ক্রুকসু তিনি জমাইরলে চিনব্রু রলে ক্রুকসু ব্রাউ মিজো রফে ক্রুকসু abo ma no theka ha thawya poila theka ho bulainai alada akhe oro kon puyo unglai Kancherpur Jompo Hill Amsayo Buru Chakuma Tripura tai Mijuni Bisingo Inter-State Issue Ungai Tongkha Haipano Habang Sirin Hasteni BJP APF Habang Khobei Kubun Juda Regional Bodol Lok Tabu Buskani Edisi Chongmani Bagai Bodol Khalaima Bodol Yakalaima Thaglaya Pia Tripura Hani North Hangoro Thane Shalkolo Rumi Musha Pati Tongmawo Nashonai Sanai Pano Kari Hane Shalai Tongkha Amsani Tong Kusung Tripura Shalukuro